भगवते वासुदेवाय। 29 अध्याय। देवहूतिरुवाच भो नाथ प्रभु भगवान कहतु परमार्थ ज्ञान। जे ज्ञान भक्त प्रकाशई अज्ञान तिमिर नाशई। महत आदि से प्रमाण प्रकृति पुरुष लक्षण। यथा संख्यारे अछि कही तो भक्ति मार्ग कुचिंतई। विस्तारी कह प्रभु मोते संशय न रहु मोचिते। विस्तारी कह प्रभु मोते संशय न रहु मोचिते। महाप्रभाव जे ईश्वर समस्त चित रे गोचर। जेहेतु लभी प्राणी माने कुशल हुंती तत्क्षणे। संसारे मोह अंधकारे दोहाभिमान जेते नरे। निद्रित होई से अछंती अज्ञाने किछि न जानती। तो ज्ञान देई नरहरि विनाश अज्ञान तिमिरी। मैत्रेय उवाच शुण विदुर मन देई माता वचने भावग्राही। कहती अमृत वचन जेणे संतोष माता मन। श्री भगवान वाच शुण जननी स्थिर मने जे ज्ञान भक्तिर लक्षणे। बहु प्रकारे भक्ति जोग ज्ञानी साधन्ति मोक्ष मार्ग। स्वभावे गुण युक्त होई नाना संकल्प मने ध्याई। स्वास्तिक राज सतमस गुण प्रवाहे जे प्रकाश। दंभ मत्सर भाव बही प्राणी हिंसारे युक्त होई। पर परे भेद बुद्धि तामस गुणी जे प्रसिद्धि। ए भावे मोते जे पूजई तामस भक्ति ताकु कही। जश्चर्य कल्पे मने विषय ध्यान अनुक्षणे। ए कर्मे मोते जे पूजई राजस भक्ति ताकु कही। ईश्वर अर्थे कर्म करे धर्म मार्गरे जे प्रचरे। सर्वत्र देख ईसमान सात्विक भक्ति ताकु जान। एही प्रकारे नव नव साधन्ति केबा गुण मार्ग।
ମୋହର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତିମାନ ନିର୍ତ୍ତୋ ଯେ କର ଇ ଶ୍ରବଣ ମୁହିଁ ଯେ ସର୍ବ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ବିଚ୍ଛେଦେ ନାହିଁ କାହିଁ ମୋହ ଏମନ୍ତ ଭାବେ ସେ ଭାବଇ କର୍ମବନ୍ଧନୁ ମୋକ୍ଷ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ନଦୀ ଜଳ ମିଳି ହୁଅନ୍ତି ଏକ ମେଳ ସେ ରୂପେ ମୋର ଦେହେ ଲୀନ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ହୁଅନ୍ତି ଜନ ଶୁଣ କହିବା ମନ ଦେଇ ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ତାକୁ କହି ନିଷ୍କାମ ମାର୍ଗେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ସର୍ବତ୍ର ଦେଖ ଈଶମାନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବେ ଭଜି ପରମ ଆତ୍ମା ମନେ ହେଜି ନିର୍ଗୁଣ ଭକ୍ତି ଏହା କହି ଅପରେ ଶୁଣ ମନ ଦେଇ ସାମୀପ୍ୟ ସାରୂପ୍ୟ ଏକତ୍ୱ ସାଲୋକ୍ୟ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତ ଏମାନେ ଯାହା ମୋତେ ଦିଅନ୍ତି ଏଣେ ସନ୍ତୋଷ ନୁହେଁ ମତି ମୋର ଭକତି ବିନା ଏହି ହେଳେ ସନ୍ତୋଷ ମୋର କାହିଁ ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗେ ଏତେ ପ୍ରକାରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ସାଧନ୍ତି ପ୍ରାଣୀ ମୋକ୍ଷ ଯୋଗ ଯେବେ ତ୍ରିଗୁଣ କୁଜିଣଇ ମୋହର ଭାବ କୁଲ ଭଇ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ନିଷ୍କାମରେ ମୋତେ ସେବନ୍ତି କେବାନରେ ହିଂସା ବର୍ଜିତ ସାଧୁଗଣ ନିର୍ତ୍ତୋ ଭଜନ୍ତି ମୋର ନାମ କେଅବା ମୋତେ ପୂଜା କରେ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନେ ନିରନ୍ତରେ ଦର୍ଶନ ସ୍ପର୍ଶ ନ ପ୍ରମାଣ ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟ ଆରାଧନ ମିତ୍ର ଭାବରେ ସର୍ବଜନ ଦେଖଇ ଆତ୍ମା ରସମାନ ଯମ ନିୟମ ମାର୍ଗ ସିଦ୍ଧି ବହୁ ପ୍ରକାରେ ମାନ୍ୟ ସାଧି ବସଇ ଅନୁକମ୍ପା ହୋଇ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ନ ଜାଣଇ ମୋହର ଜ୍ଞାନ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରବଣେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଦର୍ଶନ ଆଜର୍ବ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅହିଂସା ଧର୍ମ ପରାୟଣ ଶୁଦ୍ଧ ନିର୍ମଳ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋହର ଧର୍ମ
आचरण मोहर गुण शुणी करने आनंद होती प्राणी मने जेमंत पवनर बळे सुगंध दुर्गंध प्रसरे से रूपे आत्मा अविकार ए रूपे देखी ध्यानर मु सर्वभूतर ईश्वर आत्मा संपूर्ण रे गोचर एमंत भाव मोर छाड़ी जे पूजे अन्य लाभे बढ़ी मु सर्वव्यापी जे अटई एमंत भाव न जानई से भावे अंध बैर होई से शांति केभे न लभई मोते पूजिब जेबे सेही तार पूजारे तोष नोही सर्वभूतरे स्थित मुहि जाबत प्राणी न जानई ताबत स्वकर्म पाशरे प्राणी बंधन ए संसारे पर पर एक आत्मा अंतर करे जे महात्मा से मृत्यु पथु नतरई संसार मार्गे ब्रह्म होई जे आत्मा सर्वभूत मध्ये अर्चना करे जेणु सधे मित्र भावरे सर्व देखे संसारुतरे से प्रत्यक्षे आजीव मध्य जीव श्रेष्ठ जीवर प्राण जे गरिष्ठ प्राणरु चेतना विशेष इंद्रिय वृत्ति रे प्रकाश इंद्रिय सर्व गुणे श्रेष्ठ रसरे मत्स्य जे गरिष्ठ गंध वेदीरे से भ्रमर शब्द हेले सर्वेश्वर रूपरे भेद विद होई वर्णे से प्रत्यक्षटई आपाद मध्ये बहुपाद बहुपादरे चतुष्पाद मनुष्य मध्ये चारि वर्ण एथिरु ब्राह्मण उत्तम ब्राह्मण मध्ये देवज्ञ बहु अधीन जे अर्थज्ञ संशय खेय जे अर्थज्ञ करई केवल स्वकर्म आत्मा को नाम तेणु करी मुक्त संग को से आचरी मोर अर्पित
कर्म करे आत्मार भाव निरंतरे मोते से कर्म समर्पई आत्मा सहिते तार जही ए रूपे मोर मन तही बहुमानना रे नमयी एमंत भावे जे भजई तारु तू विजे भावग्राही आनंदे दर्श नंदियंती मोक्ष पदरे अधिपति भक्ति जोगरे मोते ध्याई एणु भक्ति जोगरे मोते ध्याई जे मोते हृदय देखई परम ब्रह्म कुल भई एणु एकाग्र भावे ध्याई ए जे परम ब्रह्मसार प्रधान पुरुषंकर तार उपरे कहे नाही सृष्टिर आदि अंत सेही तार पीरति से दैव सर्जई कर्मर स्वभाव नाना प्रकारे रूप भेद आश्रय कारण संपद अद्भुत काल जे महिमा भोनाथ निश्चल जाणीमा महत आदि जेते भूते अखिल संसार जगते समस्त आत्मा मध्यगत निरते करु अच्छग्रस्त ताहार तहु भय पाई निरते कंपु अच्छी देही हे से प्रभु काल महिमा के करी पारे गुण सीमा प्रिय प्रिय जार नाही विनाश करे सर्वदेही से काल पुरुषर भये निरते पवनटी बहे जे काल भये सूर्य तापे भ्रमे ब्रह्मांड मध्यगते जाहार भये मेघगण वृष्टि करन्ति अनुक्षण जाहार भये वृक्षगण लता औषध शस्यमान यथा कालरे पुष्प फल फलन्ति फुटन्ति निर्मल जाहार भये नदीगण स्रवुअछन्ति अनुक्षण उदधि जाहार भୟରେ अद्यापि केबे न उछुळे
ଅଗ୍ନି ଯାହାର ଭୟେ ପୁଣ ସମସ୍ତ କର ଇଦହନ। ଯାହାର ଭୟେ ଗିରିବର ଭୂମିରେ ହୋଇଛି ନିଶ୍ଚଳ। ଯାହାର ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ ଆକାଶ ଭୟ କରି ମନେ। ସ୍ୱଦେହ ବିସ୍ତାର ସେ କଲା ସପ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠାବ ଦେଲା। ବ୍ରହ୍ମାଦି ଯେତେ ଦେବଗଣ ସଚରାଚର ଯେ ଭିଆଣ। ଯାହାର ଭୟେ ବାରେ ବାରେ ସ୍ୱର୍ଗାଦି ହୁଅନ୍ତି ସତ୍ୱରେ। ଯେ କାଳ ଭୟରେ ତ୍ରିଗୁଣ ସୃଷ୍ଟି ପାଳନ ସଂହାରଣ। ସେ କାଳ ରୂପୀ ସେ ଅନନ୍ତ ଉଦାର ଅବ୍ୟୟଚ୍ୟୁତ। ସମସ୍ତ ଉତ୍ପତ୍ତି କରଇ ଗୁଣ ପ୍ରଭାବ ଭାବ ବହି। ଯେ କାଳ ରୂପେ ଅନ୍ତ କରେ ଏଣୁ ଅନନ୍ତ ରୂପ ଧରେ। ଏଣୁ ଏ କାଳର ମହିମା କେ ଜାଣି ପାରେ ଗୁଣ ସୀମା। ତୋର ଭକତ ଜନ ଯହି କାଳର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ସୁଜନେ ଏଣେ କରମତି ତୁଟିବ ସଂସାର ଦୁର୍ଗତି। ଏ ମାତା ପୁତ୍ରଙ୍କ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ। କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ ସଂହିତାୟାं 82 ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ମାତା ପୁତ୍ର ସମ୍ବାଦେ ନାମ ঊনত্রিশোऽধ্যায়। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।